Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni. Kalau kita masih boleh ada hari ini semua hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata. Jemaat, biasanya saya suka mengajak setiap jemaat untuk bangkit berdiri dan bersalam-salaman. Tetapi karena kita di rumah masing-masing, bolehkah hari ini saya mengajak setiap jemaat pada akhir kebaktian kita mengirimkan message, kita mengirimkan WhatsApp singkat kepada 10 jemaat menyatakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Saya tunggu ya setelah kebaktian kita selesai. Mari jemaat sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh menyiapkan hati kita memasuki ibadah di pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, mari dengan satu hati yang penuh dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Ku memuji penebusku. Ku memuji penebusku, dahan kasih-Nya yang indah. Di atas salib Ia dicerca, karena mau menebusku. Ku memuji penebusku, darah-Nya membasuhku. Ia menderita disalibkan, menghapuskan dosaku. Ku memuji penebusku, ku memuji penebusku. Dosaku dibasuhnya, anugerah-Nya yang melimpah, hapus segala dosaku. Memuji, ku memuji penebusku, darah-Nya membasuhku. Ia menderita disalibkan, menghapuskan dosaku. Ku memuji penebusku, ku masyurkan kuasa-Nya. Ia berikan kemenangan atas kuasa dosa maut. Ku memuji penebusku, darah-Nya membasuhku. Ia menderita disalibkan, menghapuskan. Ku memuji penebusku, ku memuji penebusku, darah-Nya membasuhku. Ia menderita disalibkan, menghapuskan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Kita katakan sekali lagi, yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
memuliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau, kita katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan tanpa musik. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus sebagai satu komitmen kita. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sungguh puji-pujian ini boleh keluar dari kedalaman hati kami, Tuhan. Biarlah kami sekali lagi, Tuhan, boleh dibawa kepada satu kesadaran bahwa sesungguhnya hidup kami di dunia ini, tujuan kami hanyalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, ampuni kalau di dalam kehidupan kami, seringkali kami hanya terfokus kepada diri kami sendiri. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan kami dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memampukan setiap kami, supaya seantero hidup kami, Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan hidup, kami masih boleh diberikan kesehatan, kami masih boleh punya kekuatan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah online kami di pagi hari ini. Biarkan sekali lagi Tuhan berbicara kepada setiap kami, Tuhan berfirman kepada setiap kami, sehingga kerohanian kami boleh disegarkan, iman kami boleh dibangunkan dan dikuatkan, dan kami terus dipersiapkan menjadi saksi Tuhan yang hidup di zaman ini, ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, nikmati segala sembah, pujian, dan sujud kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat kami kembalikan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati bagi kami dan yang sudah bangkit, kami mengaitkan doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat, mari dengan orang percaya di segala zaman dan tempat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini kita dilayani sama-sama oleh anak-anak muda di gereja kita di dalam vokal grup youth. Biarlah pujian yang boleh dinyanyikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Selami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh.
Sungguh satu pujian yang indah yang memberkati setiap kita. Jemaat, mari saya mengajak kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Yang pria akan membacakan ayat yang genap, yang wanita akan membacakan ayat yang ganjil, kita membaca bertanggapan. Mari yang pria bersama-sama dengan saya ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Cepat mari sama-sama kita sekali lagi membacakan, mengulang ayat 38 dan 39. 1, 2, mulai. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita bersyukur buat pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur juga bahwa Tuhan sesungguhnya adalah milik kita. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah bertobat, dan orang yang sudah mengimani Kristus Yesus. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan di pagi ini dengan satu pujian dan satu keyakinan bahwa Kristus Yesus, ku milikmu. Mari kita naikkan pujian ini. Dengan penuh semangat kita menaikkan pujian ini. Ku milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskan aku. Tambahkan iman agar ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu di aliran darahmu. Kuduskan aku dalam kerjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu di aliran kasih terdalam. Kasih terdalam girang terbesar telah nyata pada aku. Ku sandar Tuhan, hapuskan dosa, mulia Tuhan kiranya lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu di aliran lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu di aliran. Sekali lagi lebih pelan, lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu di aliran darah-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. 主内弟兄姊妹平安。 Bersyukur kita kembali pada pagi hari ini dapat merenungkan firman Tuhan. 感谢主，我们今天早上能够再一次来聚集在一起，来思想神的话语。
Kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 39. 刚才我们已经读了马太福音第10章第34节到第39节。 Saya kembali akan menekankan ayat yang ke-39. 在这里我再强调，在第39节， Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 凡得着生命的，将要舍上生命；为我舍上生命的，将要得着生命。 Jemaat sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita melihat keseluruhan daripada Matius pasal 10, 就是我们看马太福音整章第10章的整篇来讲， sesungguhnya pasal ini ditujukan kepada setiap pengikut Kristus. 这一部分的章节是指给每一位跟从主耶稣的人， Tetapi sebagian perintah ini terutama berlaku untuk para rasul. 但有一部分的命令是专设用于使徒们， Dan sebagian lagi buat semua orang-orang percaya, bahkan kita pada hari ini. 也有部分的适用于所有的信徒们。 Tetapi prinsip-prinsip rohani di dalam pasal 10 berlaku untuk semua orang Kristen dimanapun. 但第10章的里面的属灵的原则适用于每一位的基督徒们。 Secara ringkas pasal 10 ini adalah berbicara tentang bagaimana Yesus memanggil dan memperlengkapi para rasul. 总的来说，在马太福音第10章讲述关于基督选召众圣徒，以神的恩典装备他们。 Bahwa Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. 基督不允许生活凡事顺利。 Menjadi duta Kristus, pelayan Tuhan adalah satu hak istimewa, 成为一个基督徒使者是一种特权， tetapi juga ada harga yang harus dibayar. 但是必须付上代价。 Kita semua orang-orang percaya adalah duta-duta Kristus di tengah dunia ini. 我们所有世上的信徒都是基督的使者。 Maka di dalam pasal 10 ini juga mengingatkan, 在这个第10章再一次强调告诉我们说， kita adalah seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. 我们正如羔羊在群狼之中， Kita akan merasakan pedang, yaitu pemisahan. 我们将经历刀剑与分离， Kita akan memikul salib. 我们将要背十架， Mengikut Yesus dapat mengakibatkan perpecahan, 跟从耶稣将导致分裂， bahkan antar keluarga sendiri. 甚至在家庭之中也是如此。 Seseorang yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, 因为已经决定跟随主耶稣的人， mungkin saja dia akan diusir oleh orang tuanya, 也许他将被家人、父母所赶出门外， atau dibenci oleh anaknya, 或者被自己的儿女所憎恨， atau diceraikan pasangannya, 或许被他的爱人所抛弃， atau dikucilkan oleh keluarganya 或者被 sendiri. 家人排弃。 Semua ini pernah terjadi 这一切都曾经发生过， dan mungkin masih akan terus terjadi. 然而现在仍旧将一直发生，直到现在。 Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam pasal 10 ini. 主耶稣再次在第10章再一次使我们强调，告诉我们， Bahwa orang-orang percaya pengikut Kristus akan dibenci oleh dunia. 跟随主的人，世人将恨他们， Oleh karena dunia membenci Yesus. 因为世界恨耶稣。 Ayat 34 sampai 39第34节到39节告诉我们， adalah berbicara tentang harga mengikut Kristus. 讲述跟从耶稣所必须付上的代价。 Secara khusus ayat yang ke-39. 特别在39节， Dan itu juga yang merupakan tema kita pada hari 也 ini. 是成为我们今天的讲题， Yaitu mendapat dalam kehilangan. 从设想中得着。 Sekali lagi saya baca ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 第39节告诉我们说：“凡得着生命的，将要失赏生命；凡为我失赏生命的，将要得着生命。” Di dalam Alkitab kita ada kata mempertahankan di situ diterjemahkan oleh Al-Ai sebagai Eurisko. 在我们的英语文圣经里面是说持守生命， Sementara 在圣经
公会所翻译的版本是意思是得着。 Sementara pengertian Eurisko itu adalah memperoleh. Eurisko 的意思就是得着的意思。 Jadi terjemahan harfiahnya adalah 圣经公会的翻译是如此的。 barang siapa memperoleh nyawanya, 凡得着生命的， ia akan kehilangan nyawanya. 他将要失赏生命； Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, 凡为我失伤生命的， ia akan memperolehnya. 将要得着生命。 Kita perhatikan di sana 请大家 ada 注意， pernyataan memperoleh nyawa akan kehilangan nyawa. 得着生命将要舍弃生命，失赏生命。 Setiap orang memiliki satu nyawa. 每个人都有一条命， Nyawa yang mana? 怎么样的生命呢？ Ya tidak ada nyawa yang lain 没有别的， selain nyawa yang ada pada kita pada saat ini. 就是我们现有的生存的状况。 Kalau diterjemahkan sebagai mempertahankan, 若是翻译成持守， bolehkah kita mempertahankan nyawa sendiri? 是否我们每一个人能够持守呢？自己的生命， Bisakah kita mempertahankan nyawa kita? 我们每一个人能够持守自己的生命吗？ Jemaat sekalian yang dikasih 亲 Tuhan, 爱的弟兄姊妹， hari ini akibat corona di seluruh dunia, 今天全世界因着新冠病炎， sudah ada lebih dari 9 juta manusia yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. 大约有900万的人正在挣扎、坚持守自己的生命， Dan ada sekitar hampir 500.000 orang yang meninggal dunia. 要有50万的人已经离开世界了。 Nyawa berkaitan dengan hidup. 生命有关系到生存， Orang yang meninggal dunia berarti nyawanya sudah terpisah dari jasadnya. 一个人离开世界，表示他的灵魂、生命已经离开肉体了。 Mempertahankan nyawa berarti mempertahankan hidup. 持守生命，表示说持守生存在这个世界上。 Jadi wajar-wajar saja jikalau seseorang mempertahankan nyawanya. 就是某一个人要持守自己的生命，这 Terlebih 是很正常的 ketika 现象。 Terlebih ketika dia berusaha untuk mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. 特别是在疾病中，他要持守他的生命。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Ayat 39 sesungguhnya mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan 39节再一次让我们在不断地思想这一段经文。 bahwa sesungguhnya bagaimanakah hidup yang harus kita jalani. 我们应该怎么样来度过我们这一生呢？ Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, 有3点我要强调的。 yaitu bagaimanakah hidup yang harus kita jalani. 我们当如何来度过我们这一生呢？ Yang pertama, 第一个， menyadari bahwa hidup ini sangat bernilai. 我们必须领悟到此生是非常有价值的。 Karena hidup ini sangat bernilai, maka jangan menyia-nyiakan hidup. 此生是非常有价值，所以说我们不要浪费它。 Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada 特别 Kristus. 是我们身为基督徒， Seorang yang bernama Kurt Cobain, 有一位Kurt Cobain 先生， dia adalah seorang pendiri grup musik yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Nirvana. 他曾经组织一个很出名的音乐队，叫做 Nirvana。 Pada tahun 1991, 当1991年的时候， single pertama yang sangat terkenal adalah Smell Like Teen Spirit. 他出版了头一个专辑，就是看起来很年轻的，看起来像青年精神一样。 Lagu itu meledak di pasaran, 这个专辑非常吃香，销量非常浩大， membuat grup musik Nirvana menjadi salah satu grup band yang paling berpengaruh di sepanjang masa. 这使这 Nirvana 音乐队一下成名世界。 Salah satu potongan lirik daripada lagu Smells Like 他的 Teen 歌， Spirit berbunyi demikian. 他的歌词某段有怎么说？ Hidup itu bodoh 生命是遗存的， dan kebodohan itu menular. 这遗存是会传染的。 Ternyata lagu itu tercipta oleh karena kekecewaan yang sangat mendalam daripada Kurt Cobain. 作者呢，他
成为一个出名的歌唱家，但是他成为一个受很大的压力的人。Memang Kurt Cobain kemudian menjadi seorang yang sangat terkenal. 他非常受到很大的压力。Sangat berhasil. 他虽然成功的人， tapi satu kali 但是 dia 有一 harus 次， menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan. 他经历了许许多多的困苦。 Dan dia tidak tahan menjadi pusat perhatian orang banyak. 他顶不住受到众人的关注， Beberapa kali dia berusaha ingin membunuh dirinya. 他立志想自杀， Dia minum 他故意吃药， pil sehingga overdosis 吃过量的药， dan sampai akhirnya dia menembak kepalanya sendiri. 但最后他用枪打自己的脑袋。 Kurt Cobain memang seorang yang terkenal dan berhasil. Kurt Cobain 虽然他是一个很出名的歌唱家，很有钱的歌 Tetapi 唱 pasti 家， ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya 但是 sehingga dia membunuh dirinya 但是 sendiri. 他在生命里头有不妥的之处，以致导致他要自杀。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Lalu bagaimana dengan kita merenungkan hidup kita sendiri? 我们身为基督徒，我们怎么样子面对我们的生命呢？ Kita dilahirkan di dalam dunia ini dengan sebuah alasan berdasarkan rancangan Allah. 我们出生在这个世界上，是在神的计划里面， Karena itu betapa bernilainya hidup kita di mata Tuhan. 所以我们的生命在神眼中来讲是何等的宝 Di 贵。 dalam Mazmur 103 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. 在诗篇第103篇3节到4节告诉我们说， Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkautai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 他赦免你的一切的罪孽，医治你一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。 Dari kedua ayat ini membuktikan bahwa kita bukanlah ciptaan sembarangan. 从这个两节经文告诉我们，我们不是随便被造的？ Kita adalah ciptaan yang begitu luhur oleh Woman. Allah yang begitu mulia. 我们乃是有崇高的地位，是神亲自来祝福我们的。 Dan di dalam keberdosaan kita, Tuhan telah datang dan memberkati kita. 因着我们的罪恶，他来到世界来帮助我们、救赎我们。 Semua itu karena kita adalah ciptaan yang bernilai di mata Tuhan. 这一切都是因为我们在神眼中是何等的宝贵。 Hari ini kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus di dalam hidup kita. 我们现在身为已经接受耶稣的基督徒， Kita sudah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. 我们已经经历了神的作为， Seperti dua ayat yang sudah kita baca di dalam Mazmur 103. 正如刚才我们所念的两节经文， Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. 我们身为这个罪人得做神的赦免， Harusnya kita tidak diampuni. 应该我们落在灭亡之中， Harusnya kita dihukum, dibinasakan. 我们应当受重大的刑罚。 Tapi Tuhan mengampuni kita sebagai Dan orang-orang berdosa. 神却是赦免我们这罪人， Demikian juga kita disembuhkan. 他也医治了我们。 Disembuhkan di sini bisa dalam pengertian fisik ataupun rohani. 在这里的医治可能是肉体的医治，也是灵性的医治。 Tetapi lebih kepada pengertian secara rohani. 在这里比较强调在属灵的医治， Oleh karena ini berkaitan dengan keberdosaan kita 因 dulu. 关乎到我们过去的罪恶， Maka dulu rohani kita mati. 过去我们的灵命是死的， Tapi sekarang rohani kita sudah disembuhkan, 但是我们的 dihidupkan. 灵在做神的复兴。 Demikian juga perbuatan Tuhan dikatakan atas kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. 我们也是被神救赎的罪人， Karena kita tidak berdaya menebus 因为我 dosa-dosa 们自己 kita. 本身不能为力来救自己的生命。 Dan terakhir dikatakan kita adalah orang-orang yang dimahkotai. 最后神说，圣经告诉我们，我们将被赐给我们荣耀的冠冕。 Ini menyiratkan, menegaskan bahwa kita ini begitu mulia, begitu berharga di mata Tuhan. 这一切表明我们的身份是何等的崇高， Kita dimahkotai. 我们被赐冠冕给我 Kita 们， diangkat menjadi anak-anak Allah. 我们被提拔成为神的儿女。
Jika sedemikian rupa perbuatan Allah yang luar biasa atas kita, 神怎么奇妙的大作为在我们身上？ mari kita yakini, aku adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. 让我们肯定在神面前表达说，我们的生命实在是何等的宝贵在神眼中。 Dan aku harus menjalani hidup ini juga secara berarti di mata Tuhan. 所以说我应当好好的使用我的生命在这个世界上。 Yang kedua, 第二， bagaimanakah hidup yang seharusnya kita jalani? 我们当如何来度过我们这一生呢？ Yang kedua adalah hidup memuliakan Tuhan. 让我们这一生能够活着荣耀神。 Mati karena Kristus, 我们死为基督而死， beriman kepada Kristus, 我们的信心仰望他， melayani 我们 Kristus, 是服侍他， dan melakukan segala kehendaknya. 我们行主的旨意。 Itulah bagian hidup kita yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. 这一切都是我们应当行在我们的生命里面。 Jikalau kita ingin supaya hidup kita ini bermakna, 若是我们要做神的自己的生命在我们里面， maka kita harus memuliakan Allah. 我们必须荣耀神或者荣耀 Hidup 神。 kita sesungguhnya terkait dengan rancangan Allah. 我们的生命，我们的生存是在神的计划里面。 Allah ingin melibatkan kita untuk memuliakan Dia. 神要我们来荣耀他。 Pertanyaannya, 问题是， apakah kita selalu menyadari akan hal ini? 我们是否领悟到我们的崇高的地位？ Saya rasa tidak semua orang percaya menyadari akan hal ini. 我想没有全部的人能够领悟体会到这一点。 Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Raja Ahab. 在圣经中有一个王叫亚哈王， Dia adalah seorang raja yang sangat jahat. 亚哈王在神眼中是一位很恶毒的王。 Dia membuat peribadatan kepada Baal yang sangat populer pada zamannya. 他在以色列民中造了一个巴力偶像，敬拜他。 Bahkan disebutkan bahwa Ahab itu lebih jahat daripada raja-raja Israel sebelumnya. 圣经告诉我们说，亚哈王被称为其恶毒比上代的诸王更恶。 Dia adalah orang yang sangat rajin, tekun menyembah Baal. 他是一位虔诚敬拜巴力神的人。 Padahal sesungguhnya Ahab itu harus menyembah Allah Yahweh yang hidup. 其实亚哈王应当敬拜那真神或者神。 Dan karena itulah membuat dia lebih jahat daripada raja-raja lain. 因着这个缘故，使到他比其他的王更坏。 Dia juga mengambil Isabel, seorang perempuan yang sangat jahat. 他也娶了耶西别为妻，他的这个妻子也是非常恶毒的。 Karena Isabel merupakan keturunan daripada Raja Sidon. 这个耶西别是西顿王的， Maka jadilah mereka Ahab dan Isabel pasangan raja dan ratu yang sempurna di dalam kejahatan dan kefasikan. 他们夫妻两人一对完整的恶毒的国王与王后。 Baal itu dianggap sebagai dewa kesuburan. 他们把巴力成为一个能够生育的神。 Baal dianggap mempunyai kemampuan untuk bangkit dari kematian. 这个巴力神能够使人复活。 Baal juga dipercaya sebagai dewa hujan bagi penyembahnya, bahwa dia dapat menurunkan hujan. 他这个神也能够降雨给老百姓。 Nah, itulah sebabnya Nabi Elia pernah berkata kepada Raja Ahab, 以利亚曾经对亚哈王说， bahwa akan terjadi kekeringan selama beberapa tahun ke depan. 在几年中，你的国将经历旱季。 Tetapi Ahab tidak percaya. 但亚哈王不相信， Ahab berpikir, Tasya. tidak masalah, tidak hujan. 不要紧，没有下雨， Karena aku bisa datang minta tolong kepada Baal. 因为我可以向巴力神呼求降雨， Karena aku percaya dewa Baal dapat menurunkan hujan. 因为我相信巴力神能够降雨给我们。 Tetapi Baal tidak pernah menurunkan hujan. 但是事实证明，巴力神不能如此降雨， Kecuali sampai pada waktu Elia
datang memohon hujan kepada Tuhan di atas Gunung Karmel. 只有以利亚向神呼求的时候，雨才降下来。 Yaitu tak lama setelah dia menumpas 450 nabi-nabi Baal. 当以利亚把这个跟随巴力的假神的假先知把他杀死， Maka ketika itulah hujan turun ke atas bumi. 结果雨就降在地上。 Ahab juga seorang yang mendirikan mesbah bagi Asyera. 亚哈王也为这个亚瑟拉神建立祭坛。 Asyera merupakan dewi sembahan daripada Isabel. 亚瑟拉神是耶西别所敬拜的女神。 Dewi ini dipercaya juga sebagai dewi kesuburan. 这个女神呢，能够带来生育的能力。 Maka di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33所以说，《列王纪上》16章告诉我们说， mengatakan bahwa tindakan daripada mereka sangat menyakiti hati Tuhan. 亚哈王所行的诺耶和华的怒气， Lebih daripada hal-hal yang pernah dikerjakan oleh raja-raja sebelum Ahab. 比他以前的以色列的王更深、更糟糕。 Belum lagi kalau kita melihat keserakahan Ahab. 我们看亚哈王的贪婪， Dia merampas tanah milik Nabot dengan cara membunuh Nabot. 他去杀了拿伯来强夺他的地。 Jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Hari ini Ahab menjadi contoh. 亚哈王成为一个例证。 Kita perhatikan bahwa sesungguhnya Ahab rohaninya sudah mati. 亚哈王其实他的灵性已经崩溃了， Juga hati nuraninya tidak lagi bekerja. 他的良心再也没有产生功效了。 Ahab tidak sanggup melakukan kehendak Allah. 亚哈王不能执行神的旨意， Ahab tidak dapat memuliakan Tuhan. 他不能荣耀神的。 Soal Ahab, biarkanlah Ahab. 关于亚哈，又任凭他吧。 Sekarang bagaimana dengan kita? 现在我们又如何呢？ Bagaimana dengan engkau dan saya? 你跟我又如何呢？ Mungkin kita berkata, 也许我们说， oh saya baik-baik saja. 我是一个好人啊， Aku adalah orang yang paling santun di depan manusia. 我在别人眼中是一个好人啊， Aku sangat takut berbuat dosa dan 我最怕 kejahatan. 犯罪的， Dan aku tidak sekalipun ingin memikirkan tentang neraka, apalagi masuk ke dalamnya. 我从来没有愿意想到要下地狱。 Tetapi mungkin 但也许 kita berusaha untuk mempertahankan nyawa kita. 我们不断尽力的持守自己的生命， Mungkin kita berusaha untuk mencari kesenangan 也许我 duniawi. 们借力的寻求世上的荣华富乐。 Banyak orang menganggap bahwa tindakan seperti itu tidak akan membuat dia binasa. 很多人认为他们所做的这一切不至于导致他灭亡， Karena sesungguhnya Tuhan menuntut kita untuk setia kepadanya. 神要我们忠心跟随他。 Bahwa beranikah kita meninggalkan segala kesenangan dunia ini 我们敢不敢抛弃世界的一切荣华富贵？ untuk kemudian kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan surga. 我们专心思想在神的国度， Hal-hal yang bernilai kekal sifatnya. 有永恒价值的事情。 Kalau kita diperkenankan hidup oleh Tuhan 若是神 hingga pada hari ini, 许可我们活到如今， itu karena kita diberi kesempatan untuk melayani Dia secara lebih sungguh-sungguh. 只是神给我们机会来侍奉他，更虔诚的侍奉他。 Karena sesungguhnya apapun yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah selalu tertuju kepada Tuhan. 让因为我们生活上每一个层面，一切都是为着主的缘故。 Marilah kita merenungkan pertanyaan ini. 让我们一起来思想这个问题。 Apakah hari ini kita masih mau menyelamatkan hidup kita? 我们今天是不是还是要持守着我们的生命？ Mempertahankan nyawa kita 我们要持守我们的生命， yang mungkin saja itu berupa reputasi kita 我也持守我们的名义， ataupun kedudukan kita 而且我们的地位， atau kehormatan 我们 kita 的尊荣， atau kesenangan 而 kita 且我们的喜好， atau beranikah kita
mengorbankannya demi kerajaan sorga. 我们是否敢牺牲一切为着神的国度？ Ingatlah pernyataan Tuhan Yesus. 记住，神曾经说到， Dalam Lukas pasal 11 ayat 23. 就是路加福音第13章23节告诉我们， Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. 凡不同我收集的，就是分散的。 Ayat ini memberitahukan kepada 这个 kita 这节经文告诉我们， bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai tugas di dalam dunia ini, 神给我们一个任务，在这个世界上， yaitu untuk melayani Tuhan, 就 untuk 是要服 memuliakan 侍他、 Tuhan. 荣耀他。 Jadi jikalau kita tidak melayani Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, 若是我们没有服侍他、荣耀他， berarti kita mengganggu pekerjaan Tuhan itu sendiri. 表示说我们已经妨碍了神的工作。 Oleh karena itu, 所以说， demi kerajaan Kristus, 因做神的国，基督的国度， maka kita sebagai anak-anak Allah, 我们身为基督的儿女，神的儿女， sesungguhnya kita harus rela kehilangan nyawa kita atau hidup kita, 其实我们应该敢于舍弃自己的生命， yaitu dalam pengertian kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, 意思是说，把我们的生命奉献给我们的神， untuk melakukan kehendaknya, 行他的旨意， untuk melayani Dia lebih sungguh 以 lagi, 忠心的心态来侍奉他， dan setia senantiasa kepadanya. 忠心到底。 Hanya orang yang rela kehilangan nyawanya yang dapat menjadi sahabat Tuhan. 唯有敢舍弃自己的生命，才能成为神的朋友。 Firman Tuhan mengatakan bahwa 圣经告诉我们， hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 只有可能一同受苦的，才能够一起以神得着荣耀。 Menderita bersama Tuhan. 一同受苦， Artinya kita sepenanggungan dengan Tuhan. 一起一生担当这一切的苦难， Yaitu untuk melakukan kehendaknya. 为要实行主所喜悦的旨意， Untuk memuliakan namanya. 为要荣耀神的名。 Biarlah kita selalu ingat akan hal ini. 但愿我们常常记住这一点， Janganlah kita sekali lagi seperti Ahab. 不要像亚哈王一样， Dia tidak memuliakan Tuhan. 他没有荣耀神的名， Dan bahkan dia terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat. 他不断的抵挡上帝。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Hari ini dan besok 今天和明天， kita mempunyai tugas dari Tuhan. 我们有任务， Yaitu untuk hidup memuliakan Tuhan. 就是我们或者要荣耀神的名， Marilah kita melakukannya lebih sungguh lagi. 让我们以真诚的心态来实行荣耀神的事情。 Yang ketiga atau terakhir, 第三， bagaimanakah hidup yang seharusnya kita jalani? 当如何来度过我们这一生呢？ Yaitu kita memikirkan pernyataan ini. 我们要思想这一句神的话： Mati karena Kristus akan hidup karena Kristus. 为主而死，也因此为主而活。 Kita boleh mati di dalam dunia ini. 虽然我们在世上可以死， Karena setiap orang akan mati. 因为每个人都要经历死亡， Tapi kita harus ingat bahwa kita akan meneruskan keberlangsungan hidup kita di dalam surga yang mulia. 我们必须晓得，当我们离开这个世界，我们要继续活在荣耀的天堂里。 Sudah pasti kehidupan di surga jauh lebih mulia daripada kehidupan di bumi ini. 活在天堂总比活在世界更荣耀。 Dan itulah yang akan kita dapatkan, yang akan kita nikmati. 这个将来的荣耀的世界，我们将经历，每一个信徒将要经历。 Kita nikmati atau kita dapatkan sebagai ganti nyawa, sebagai ganti hidup kita di dalam dunia ini. 我们舍弃这个世界，另外进到一个光明的世界。 Dan yang kita akan dapatkan di dalam surga yang mulia nanti. 我们将进到那荣耀的天堂。 Ada seorang kakek yang berumur sangat uzur, 94 tahun di Jambi. 有一位老伯在占比94岁，
Pekerjaan sehari-harinya adalah menjual pisang dengan gerobak 他每 dorongnya. 每一日的生活就是卖香蕉。 Suatu hari 有一天， kakek ini dirampok dan dia harus merelakan uangnya 1 juta lenyap. 有一天他被抢了，他失去了100万等。 Pada waktu kejadian itu kakek Tangsi. tersebut berteriak minta tolong. 当时他被抢的时候，他大声的呼叫， Rampok, 他 tolong 说 saya. 有强盗，有强盗。 Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang melintasi jalan itu dan mendengarkan teriakan sang kakek. 当时有一位青年路过那地方， Pemuda itu berhenti dan Dating. mendatanginya serta bertanya kepadanya. 这位青年听到他的服务生来讲，就停下来就问这个老伯， Setelah itu kakek itu bercerita panjang lebar. 这老伯就告诉他他的情况。 Maka pemuda ini dia dengan spontan dia menyebarkan kejadian itu di media sosial. 这位青年马上把这个信息放进手机的社交媒体里面 Tak 传播 lama, 出去。 tak lama kemudian 不久以后， beberapa orang mulai tergerak 有几 untuk 位 memberikan donasi kepada kakek itu. 有几位的慈善家出来，深受感动来捐助。 Maka akhirnya terkumpullah kurang lebih ada 40 juta 结 rupiah. 果从慈善家捐助者手里收集到有4000万人。 Banyakkah 40 juta itu? 4000万多吗？ Banyak. 这个数目非常大， Bagi sebagian orang 40 juta itu sangat banyak. 对一般人来说这个数目是相当大。 Apalagi bagi kakek itu sangat-sangat banyak. 特别是对这个老伯来讲，这个数目是相当 Karena 大。 uangnya yang hilang itu 1 juta, tetapi dia mendapatkan 40 juta. 他所失掉的是100万，这一次他得到的是4000万。 Tentu saja sang kakek itu sangat bersuka cita. 当然，这老伯是心中非常的喜乐。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Yang akan kita dapatkan sebagai orang-orang percaya. 我们身为忠心的信徒，将得到的是什么呢？ Orang-orang yang setia, yang mau melayani dan mau memuliakan Tuhan. 那忠心侍奉主、荣耀神的人， Yang akan kita dapatkan pastilah melebihi daripada 40 juta. 我们所得到的远超过这4000万人， Karena yang kita dapatkan itu adalah keselamatan yang pasti. 因为我们是所得着的是那确定的拯救。 Keselamatan atau hidup yang kekal. 我们所得到 Yang 这， mulia itu yang akan kita terima nanti. 我们所得到的很肯定的就是那永远的生命永生， Dan ini bukan omong kosong. 这是不是空讲的？ Rasul Paulus berkata di dalam Paulus Roma pasal 告诉我们 8 ayat 17. 保罗说，在罗马书告诉我们说， Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 罗马书8章17节告诉我们，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣。意思是说呢，有权得着神的应许，依基督一同得着。如果我们和他一同受苦，也必与他一同得荣耀。 Ayat ini Roma 8:17 sangat sinkron dengan pernyataan Tuhan Yesus di Matius 10:39. 这个经文跟马太福音4章39节有类似一样， Yaitu kalau seseorang kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka ia akan memperolehnya kembali. 马太福音4章39节告诉我们说，若有人因主而赏生命的，将要得着生命。 Nyawa yang baru itu adalah kelanjutan daripada hidup kita di dalam dunia ini. 得着那永远的生命， Dan berlanjut di dalam kerajaan sorga yang mulia. 就是能够进入那永恒的国度里面。 Oleh sebab itu, biarlah kita tidak memandang rendah bagaimana janji Tuhan yang sangat agung ini kepada kita. 所以说，我们不要轻看神的应许， Dan inilah yang akan kita dapatkan. 我们将领受那荣耀的， Jadi jikalau kita rela meninggalkan segala kesenangan dunia ini, 就是我们愿意舍弃
这个今生暂时的 Dan 永 kita 保富 lebih 贵， memilih Tuhan dan segala pekerjaannya. 来献上神的国度、神的侍奉、神的工作。 Di mana kita melayani Dia dan memuliakan Dia. 我们一起来侍奉他，荣耀他的名。 Maka sesungguhnya kita adalah ahli-ahli waris yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima janjinya yang berharga di dalam kerajaan surga. 我们变成神的后世，的主神已经为我们预备那宝贵的应许，在神的国度里。 Tetapi jikalau kita tidak rela kehilangan segala sesuatu, 但是，若是我们不甘心乐意的舍弃这一切，因主的国度而舍弃这一切， kita terus mempertahankan keakuan kita. 若是我们保持着、坚持着自我， Kita terus mempertahankan kesenangan duniawi ini. 我们一直持守自己在这个世上的富乐， Maka sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan 表 bagi 示说我 kita. 们不配那得做那永恒的荣耀，在神的国度里。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， marilah kita menyadari, 让我们来思想， hidup di dalam dunia ini bukanlah sekedar untuk kita berpesta atau berwisata. 我们活在这个世界上，不是单单为着快乐或者理由， Tetapi Tuhan telah memberikan tugas kepada setiap kita. 其实主已经安排了，将工作任务给我们， Yaitu untuk bekerja bagi Dia, melayani Dia. 就是为主工作来侍奉他， Dan sampai kita bertemu dengan Tuhan, 直到我们见主面， barulah kita berhenti untuk melakukan tugas kita. 以致我们的工作就完成了。 Rela kehilangan nyawa 愿意舍弃生命， juga berarti bersedia menyangkal diri 也是 terus-menerus. 意思说愿意不断的舍己， Rela kehilangan nyawa 愿意舍弃自己生命， juga berarti bahwa dia tidak ingin menikmati hidup dengan pikiran, dengan godaan yang bersifat duniawi. 意思说他就不再是一个专寻求世上的一切的享受，满足自己的欲望。 Rela kehilangan nyawanya di sini juga berarti bahwa dia mau melakukan segala kehendak Allah. 愿意设想自己的生命，意思是说，或者遵行神的旨意， Menyelesaikan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan. 完成神托付的使命。 Maka dengan demikian, 若是如此的话， kita baru layak masuk ke dalam surganya yang mulia, yaitu sebagai ahli-ahli waris. 我们将配得进入那荣耀的天堂，成为神的后世。 Kiranya Tuhan memberkati firman. 愿神祝福他的话语， Karena di dalam kehilangan kita juga akan mendapatkan. 因为在失落中，我们却得着了。 Hidup kita boleh berakhir di dalam dunia ini. 虽然我们的生命将结束在这个世界上， Tetapi oleh karena kita melakukannya untuk Tuhan, 但是因着我们或者为主的缘故， maka kita akan mendapatkannya kembali di dalam kerajaan 我们 sorga. 将得到那荣耀的冠冕在天堂。 Tuhan memberkati. 愿神祝福我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, kami Mementai- sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. 我们在天上的父，我们感谢你所赐下的话语。 Di dalam dunia ini kami menyadari tidak ada sesuatu yang abadi. 我们实实在在知道，这个世界上没有一个永恒的， Segala sesuatu yang kami miliki akan hilang lenyap. 我们所拥有的，终有一天将要舍弃， Bahkan hidup kami sendiri di dalam dunia ini akan berakhir. 甚至我们的生命终有一天将要离开这个世界。 Tetapi ya Tuhan, lewat firman-Mu kami diingatkan sekali lagi 但是接着你的话语再一次提醒我们， bahwa memang hidup kami ini akan berakhir di dalam dunia ini. 虽然这个生命将结束在这个世界上， Tetapi sesungguhnya kami pun akan mendapatkannya kembali. 但是我们将从主里面得着另外的一个新的生命。
Oleh sebab itu ya Tuhan, sadarkanlah kami akan firman-Mu pada hari ini. 但愿神使我们能够觉悟到你自己的话语， Supaya kami sungguh-sungguh memikirkan bahwa hidup ini sesungguhnya sangat bernilai di mata 使 Tuhan. 我们知道珍惜这个现有的生命在神眼光中是何等的宝贵， Dan karenanya kami harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh dengan penuh makna. 让我们好好的珍惜这个现有的生命的存在。 Bahwa di dalam hidup ini kami juga harus memuliakan Engkau, Woman yang melayani-Mu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. 我们好好的使用，来度过这一生，用我们的一生来服侍他。 Dan juga lewat firman-Mu kami merenungkan, meskipun kami mati karena Kristus, tetapi kami juga akan hidup oleh karena Kristus. 虽然我们为主而死，但是我们相信我们将与主同复活。 Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tidak mempertahankan segala kesenangan dunia. 所以说，我们不愿意来持守这个暂时的富落， Kami mau melepaskannya. 我们愿意舍弃这一切， Kami mau memberikan hidup kami. 我们愿意将我们的生命， Kami mau memberikan nyawa kami 我们将我们自己全人 untuk hidup bagi Tuhan, 为主而活， untuk melayani Tuhan, 来为主侍奉 melakukan 主， pekerjaan-pekerjaan-Mu 来行神的托付的工作， dan memuliakan Engkau. 来荣耀神。 Dan sampai pada akhirnya Engkau akan menyapa kami sebagai hamba-hamba yang baik dan 以 setia. 后最后神，你对我们说，有忠心良善的仆人， Dan kami layak masuk di dalam kebahagiaan 以致我们 bersama Tuhan kami. 配得进入那荣耀的国度，与神一起。 Berkati firman-Mu. 求主祝福神的话语， Berkati jemaat-Mu dimanapun yang sudah 求主 mendengarkan. 祝福我们每一位弟兄姊妹。 Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar di pagi hari ini. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita mengaitkan satu pujian. Yesus yang kupilih, bukan harta. Ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan harta. Ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan gedung. Biar tanganmu menuntun aku. Ku tak mau jadi raja penguasa di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahan. Baik yang terakhir. Tuhan lebih indah dari bakung, lebih manis daripada madu. Dengan hausku datang kepadamu, Tuhan sertaku, indahlah sungguh. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Biarlah ini bisa menjadi satu komitmen kita bahwa Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah ini, sekali lagi saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Puji
Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Doa teduh ibadah hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, sekali lagi, shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GCR Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya terus berdoa kiranya perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dimanapun kita berada. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Yang kedua, saya juga mewakili gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita tempat ini melalui persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Saya terus berdoa kiranya Tuhan yang membalas cinta kasih Bapak Ibu Saudara dengan berkat-Nya yang melimpah di dalam hidup kita. Warta yang ketiga minggu depan adalah tanggal 5 Juli, minggu pertama. Seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan mengadakan ibadah sekaligus kita rangkaikan dengan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap jemaat boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan baik. Juga jangan lupa mempersiapkan air putih dan juga sepotong roti atau biskuit yang akan kita pakai bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan. Minggu depan juga adalah minggu pertama, seperti biasa kita ada 2 persembahan. Yang pertama untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita, dan yang kedua adalah untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di STT Iman. Mari kita mendoakannya. Dan warta yang keempat, yang terakhir, gereja terus menghimbau seluruh jemaat untuk ikut di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap malam jam 8 malam. Dan juga ikut di dalam pesta online atau pembinaan sistematis teologi awam yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai jam 20.00, lalu kita lanjutkan dengan persekutuan doa bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.